করব দেখি তোরা কে পিছা লাল করে দেবে। তাহলে কহলাম ভাই মোর পিছা লাল করবে গানে খালি মোর না ধর দেব দেখবো পেটে ছড় ছড় মুটি পকাবে কা বলতে কহ দেখর ঘটি জাম হই যাবে আমহন টিভি খরাব হই যায় যেহেতু আনি কাহাকে টিভি দেখে নাই যে যাহা হেলা হেবা মজা নি হোকারে মরি যে যেহেতু লাইন কাটি দিমি যা হেবা দেবুয়া এই খুশি সে গাতা সে নিজে পড়ছি ভালো বাসি পখাল দিরা দে তোরে খাইছি यार फटाफट कलो गाड़ी सब दागन घटी जाउछन তুই কেনতা করি জানলুবো ওই গাড়ি কেবু আছি সবে যাউছন পরে তোর দাদার সোনা বি যাউছে তাকর সঙ্গে টিকেট কাটলে না হয় পরে हमर सोला इमर माइझिर भाई के कितनी कते बुझाली चारबो मोर संगे हल्दी बिकी जिमा बोली करी वा गो नाबो मत लागे लागुछे बोला इहा देखा जन बाहरे खोटी करी पेट के पुसबा सोला के सबहे बाहन बे टुकल नाही दियन धर्म रे हेबा गार पिला सब दादन खोटी जाउछन सुनले भन्ने लागबार दादा हरे ती चिंता कहला जे करछु नेता मंत्री सरकार के ही चाकरी खणे नै दे पाले नाही मुई समके चाकरी देमी ओहो रे फटा रचिया तोर तो पछाड़े लेकड़ी खणे नाही न ती ना चाकरी देबू गो अच्छा तुई केते पैसा रखिछु जे कहत पैसा नहीं थिले काई ना हेगोला रे बुठी तू पैसा कथा चिंता नहीं कर जा तो समके कहबो तोरा 100 लेखन धरि के आसबे चाकरी तो बाध्य दे निबो हौ ठीक আছে तने आर जदी নাই दे पाललु किनी लोग हसा हेबो मोर काईटा जीवा मोर दादा भाई जेतकी सबु अछकनी आर कहा के दादन खोटी जीवा के नहीं पड़ी तीनो जेते सबु बेकारी अछ समके मोर दादा गुटे गुटे चाकरी देबा हेले टका 100 लेखन लागबा टका 100 लेखन रे मोर बहन जदी चाकरी दउछे बोले काहला दिन नहीं दउ अच्छा ठीक अछि हो दासे काल के सकालु सकालु मोर दादा ने भेट पड़बो हला कहार कहार मन अछि हाथ चिकेते कतो हे जंगारी चाकरी दउछे बोले बाध्य निम हो ठीक अछि सकालु सकालु पहुंची पड़ो तने हमर घर की घुड़ मुसाई के केनता घर के ढुकिया सुतरे তুই তো 100 টাকার চাকরি দেমি বলি কইলু যে আমি আসি তু না বো পিলা তাকর শান্তা তো কইলা হয়ব ঠিক কহলো তো মানে সবে দাদন খটি দিব যে মানে ভুজি খাবা के কাহাকে ডাকমু বো হেতির লাগি বলি পণ করি যে যাহা হেলা হেবা পছে সমকে চাকরি দেমি দেখবো পয়সা ধীরে ধীরে দেব সমকে গুটে গুটে হলালা জিনিস দেমি বুঝলো এই মা কেনতা হলালা জিনিস দেব হয় বো জেনতা টাকা তো গুটে হেইতবা আমকু তো হলালে পয়সা মিলবা না বো তুই ঠিক কইতবা সবে সে টাঙ্গর দলকে চালো বসনে কথা হামে তোমরা মানে এটাকর কথা কাহে শুনো তো গা দেখো আমহর দেশে বহুত জনসংখ্যা হই গলে ন সরকার এতে লোক কেন চাকরি দেবে তেণু করে মই তোমাকে সম্পু গুটা গুটা পয়সা বনালা মেশিন দেমি পুরা জিরো ইনভেস্টমেন্ট রে পয়সা পুরা ধীরে ধীরে দেব বো মেশিন के হলাই দেলে পয়সা খালি গনু থিব ন পুরা পুরা পেনা পেনা পয়সা মিলবা চিন্তা না করো মেশিন भी संगे ধরি করে আসি তা বুঝলো তো কেনতা মেশিন যে সেটা আমকু টিকে দেখা দিও তো তোমরা মানে যেন 100 টাকা লেখেন দেইছিল হেতু 50 টাকা লেখেন দেই কই গুটে গুটে থালি আনি দেইছে সেটা হউতে তোমার মেশিন এক নম্বর মেশিন কাম করবা के টিকে ভিড় না हुए বুঝলো তো চিরহা 60 গুটে গুটে লগো আর মন্দির মান को रास्ता मान को জায়গা দেখি দেখি বসো যেন জায়গা মান को জহলুক আসুথিবে সেনে বসবো বসি করি থালি के হলো দেখবো পয়সা কেনটা ধীরে ধীরে কি বাজি এডি সুন্দর চাকরি থাই করি বাহার के দাদন খটি যাও ছনাবো কাহির চাকরি বো सोला भिखारी बनाबार बुद्धि करूते हमको